ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण जदि आम विशेष भाव आपण मानकु कहबू तो विशेष भाव आपणको पाई 7 दिन महाराशिफल विषय ए 7 दिन स्थितिर समय आपणको पाई किपरि रहिबो, ग्रह नक्षत्रक हिसाब रे केउ प्रकार परिवर्तन हेबो, ए 7 दिन रे आपणको केउ सब जिनिस रे फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानता रहबा पई पड़िबो। ता सहित ए दिन रे आपणको लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण आउ सठिक इनफॉरमेशन ए वीडियो रे देबू। तेणु वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, तेणु आरंभ रु शेष पर्यंत निहाती भावरे देखंतु आ वीडियो को आदौ भी मिस करंतु नहीं। भजरंग बालींकर कृपा होइथिले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, सच्चा दिल रे कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली बोली अवश्य मध्य लिखि दियंतु। एहा द्वारा बजरंग बालींकर कृपा आपनको मिलिबो। आसंतु जानिबा भगवान बजरंग बालींक आशीर्वाद रु आपनको पई आगामी 7 दिनर साप्ताहिक राशिफलर स्थिति जदि सबुठारु प्रथमे कहिबा, एबे आपनको महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बालींकर पूरा साथ मिलिबा पाई जाउछि। जदि कहिबा आपनको आपनकर कैरियर रे एबे आगो को बढ़िबार बहुत भलो मौका मिलिबो। आपनको आर्थिक रूप रे फायदा मिलिबार अनेक जोग मध्य बनुछि। आपण आपनकर भविष्य योजना उपरे विचार करिबे। जीवन साथींक सहित आपनकर बहुत भलो ताळ एवं मेल बनिकी रहिबो। घरे सुख सुविधा रे भगवान बजरंग बालींक आशीर्वाद रु बुद्धि हेबो। आपनकर भलो व्यवहार द्वारा लोक माने आपनको द्वारा प्रभावित मध्य हेबे। आपण आपनको प्रेम द्वारा निजर प्रेमिकांक सह कोनोसी कथाबार्ता मध्य करि पारंती। जीवन साथींक सह आपनको प्रेमर अनुभव हेबो एवं परिवारर भरपूर प्रेम आपनको अवश्य ही प्राप्त होई जिवो। आपनको ऊर्जा आपनको काफी उत्साह मध्य प्रदान करिवो। आपण पूर्व किछि समय रे व्यायामर अभ्यास जो करि पारु नथिले, एबे से सबु द्वारा आपनको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त हेबो। दिन आपनको पई बहुत ही बेस्ट आ बहुत ही अनुकूल रहिबो। आपण आपनकर कोनोसी बड़ योजना को आगामी दिन रे सफल बनै परिबे, जहा द्वारा आपण काफी खुशी अनुभव करिवे। भगवान बजरंग बालींक आशीर्वाद रु योग्य लोकंक संपर्क रे मध्य आसी जिवे, जहा आपनक भविष्यत पई काफी लाभदायक सिद्ध हेबो। समाज रे आपनकर मान सम्मान बढ़िबो एवं ऑफिस रे विशेष भाव रे आपनक पदोन्नति मध्य प्राप्त हेबो। बिजनेस क्षेत्र रे आपनक धन लाभर नुआ नुआ अवसर भगवान बजरंग बालींक आशीर्वाद रु प्राप्त हेबो। घरर उन्नति सहित काम धंदा रे नुआ स्थिति प्राप्तिर आपनक पई अनेक ही प्रकार जोग बनुअछि। आपनको आपनको जीवन रे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। ता सहित क्रोध उपरे आपण विशेष नियंत्रण रखंतु। आपणक जीवन रे एबे बजरंग बालींक आशीर्वाद रु जदि कहिबा अपार खुशी खबर मिलिबार अनेक ही जोग बनुछि। समय समय रे आपणक जीवन रे गोटे ठारू आ गोटे बड़ परिवर्तन मध्य देखिबाकू मिलिबो। अतिरिक्त आय अर्जन करिबारे आपण सक्षम हेबे। आपण लोकंक जीवन रे सबु प्रकारर दुखर एबे निवारण मध्य महाबली बजरंग बाली करि देबे। जीवन रे हेबाकू जाउथबा बड़ परिवर्तन आपणक पई नुआ नुआ खुशी खबर मध्य नेइके आसीबो। आपणको माता पितांक ठारू मध्य आर्थिक सहायता मिलिबार शुभ जोग मध्य बनुछि। अचानक आपणको आपणक जीवन रे भगवान बजरंग बालींक आशीर्वाद रु नुआ खुशी खबर मिलिबार संभावना रो नजर आसुछि। इनकम क्षेत्र रे मध्य आपणक पई लगातार वृद्धि हेबो। आपण दिन को 2 गुण आ राति को 4 गुण करिकि विशेष भाव रे निजर गोटे अलगा परिचय को सृष्टि करिवारे सफल नजर आसीबे। आपण महत्वपूर्ण कार्य रे फैसला नेबारे सक्षम मध्य नजर आसीबे। कोनोसी नुआ अवसर रे जीवन बदलिबार क्षमता होइथाय, किंतु आपणको से सबुरु समय रही आगकू बढ़िबार अछि। एहा समय थाउ थाउ निया जाइथिबा निर्णात्मक फैसला आपणक पई काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी परिवर्तन मध्य नेइके आसीबो। जो कारण पई आपणको आपणकर जीवन रे अनेक प्रकारर बड़ बड़ परिवर्तन मध्य देखिबा पई मिलिबो। आपण आपणको जीवन रे भगवान बजरंग बालींक आशीर्वाद रु नुआ लाभर स्थिति नेइके आसीबे आ नुआ जीवन रे आलोक आपणको देखिबाकू मिलिबो।
ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଆଉ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ମତ ଏବେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମାନିବେ। ଆଉ ସେସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିୟମର ପାଳନ କରିବାର ଜରୁରତ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର କିଛି କମି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଏବେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଭରା ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କିଛି କାମକୁ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ହାସିଲ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆପଣ ମଜବୁତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ଆଉ ସମୟର ସହ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନି ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ସହମତି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସିଲ କରିବେ। ତା ସହିତ ସଫଳତାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଅବସରର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀର ସହ ପାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବେ, ଆଉ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମିଂରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଯିବ। କହିବା ଆଦୌ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ମହାବଳୀ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମିଂ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମିଂ ରହିବ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚୋଟ ଦିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।